رمضان المبارك إن شاء الله عن قريب، فنهنئكم بكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك إلينا وإليكم جميعا بالتعبد والتقوى والنجاح إن شاء الله. فإنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود، يوم أن أشرقت نجوم في نجوم عالمنا الإسلامي وأئمة من دعاة المسلمين من أم الدنيا بمصر الشقيقة، فأهلا بالمشايخ والدعاة والأئمة وشرفا لمن رافقهم في هذه الليلة المباركة، فنحن سعداء بقدومكم. فعندما وضعت الكراسي بمن أنا بيمينهم، فأنا أخذت القرار بأن نقسم إلى قسمين، لأن الأزهر الشريف دائما أتى بالوسطية، فأحب أن أكون وسطيا بينكم جميعا. فكان بيمين، فمن أنا بيمينهم فبينهما برزخ لا يبغيان. Bapak Ibu paham? Tidak. paham يعني هل فهمتم؟ ولكنهم لن تقول لغة عربية إلا بالمفردات المحدودة. السلام عليكم. كيف حالكم؟ هذا فقط. فانتهى. ثم صدق الله العظيم. الحمد لله. استسمح نخاطب على المقتضى الحال على قدر المستمعين باللغة الإندونيسية، ثم بإذن الله تعالى نترجم إلى اللغة العربية أو العكس بإذن الله تعالى. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, malam ini insya Allah menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkah itu artinya ziyadatul khair wa istimraruhu. Berkah itu bertambahnya nilai-nilai kebaikan dan konsisten itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Maka ketika pintu gerbang masjidnya dibuka, kemudian kita hadir di dalamnya pada malam hari ini dengan mengharap berkah, artinya ada komitmen kita menjadi lebih baik, dan ada komitmen kebaikan itu dibawa sampai ke hari-hari berikutnya. Alhamdulillah, menjelang waktu yang sangat dekat dan singkat, insya Allah kita akan mendapati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan Ramadan yang mengoptimalkan kembali nilai-nilai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, karena peluangnya sangat baik, waktunya waktu terbaik, segalanya membuat kita menjadi lebih baik, maka kita mesti menyiapkan diri kita, melapangkan hati kita, sehingga semua yang datang itu bisa diterima dengan nyaman. Dalam bahasa Arab, ketika kita ingin melapangkan keadaan hati, menyamankan keadaan jiwa, sehingga semua yang datang itu mudah untuk kita dapatkan, itu bahasa Arabnya dikenal dengan marhaban singkatnya. Kalau usaha itu kita ingin hadirkan, maka kembalikan ke kata asal awal, ditambah tasydid di huruf tengahnya. Rahhaba, yurahhibu, tarhib. Maka dikenallah istilah tarhib Ramadan. Untuk menyiapkan diri, usaha untuk melapangkan hati kita, menyamankan diri kita, sehingga ketika Ramadan itu tiba di hadapan kita, kita sudah siap mengerjakan apapun yang Allah perintahkan, yang Nabi pernah tunjukkan. Itulah tarhib Ramadan. فنحن اجتمعنا في هذه الليلة مباركة من أجل ترحيب رمضان. بمعنى الترحيب يعني كيف نحن نستطيع أن نهيئ أنفسنا ونرحب صدورنا، وبذلك من خلال هذا الترحيب نستطيع أن نرحب شهر رمضان المبارك بكل قوة التقوى. فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى على قدر التام والاستطاعة التامة تسليم أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره كما دل علينا المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما هو المكتوب في القاعدة الفقهية بأنه عندما وجد الماء فبطل التيمم، فلدينا المياه الآن،
بيمينه وبن أنا بيمينهم فوجدنا المياه في هذه الليلة المباركة فبطل التيمم. لذلك أكون مترجما إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. فبعد أن نرحب المشايخ الكرام الأفاضل بحيث إنهم سوف يشرفنا إن شاء الله خلال هذا العام المبارك طيلة أيام رمضان في أندونيسيا، ليس فقط هنا في مسجد التنوير، وإنما هنالك إن شاء الله من يشرف في بعض المساجد في الوزارات الحكومية الأندونيسية، وهناك إن شاء الله من يشرف في بعض المناطق في أندونيسيا في يوغياكرتا وفي بورواكرتا، وهناك من يشرف على بعض الدعاة ليدربهم يكونوا دعاة عالمية إن شاء الله ويعودوا إلى قراهم وإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لذلك نحن إن شاء الله سوف نستفيد بعد أن نتعارف بيننا بعضنا على بعض، ونحن نؤكد دائما بعد شكرنا وتقديرنا إلى الحكومة الأندونيسية والحكومة جمهورية مصر العربية على هذه العلاقات الطيبة، وفي مقدمة الأزهر الشريف بإمامها الأكبر وبفضله وتواضعه. وتعلمنا خاصة عند زيارتنا الأخيرة إلى الأزهر الشريف كيف تعلمنا التواضع، تعلمنا الفضل الكبير من فضيلة الإمام الأكبر، وبفضله وفضل الله سبحانه وتعالى قبله الحمد لله استقبلنا واستضفنا وسعدنا بقدوم العلماء والمشايخ الأجلة، وخاصة هم أتوا من جهتين مختلفتين لكن بقلب واحد وبأزهر واحد وبمصر الشقيقة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. فهمتم؟ لا. Jadi para masyayikh ini datang dari Mesir dari dua sisi. Ada yang dari sisi Al-Azhar langsung, seluruhnya alumni Al-Azhar. Tapi ada yang bertugas di Darul Ifta Misriyah. Darul Ifta Misriyah itu lembaga fatwa internasional yang didirikan tahun 1897. Saat kebanyakan kita, semua kita belum lahir. Ya, itu lembaganya sudah ada dan sifatnya internasional. Alhamdulillah, malam ini dikirimkan kepada kita 4 orang dari Darul Ifta. Itu levelnya sudah mufti semua. Ya, kalau sudah mufti, ini tanyanya jangan tanya dalil. Dalilnya apa? Itu nggak sopan. Ya. Sebab mufti itu sudah hukum sifatnya. Kalau nanya, langsung jawaban, langsung amalkan. Itu level mufti. Ya, kalau dai, bolehlah kita konfirmasi. Tapi di sini cuma ada 2, ulama dan mufti. Ya, levelnya ulama dan mufti. Alhamdulillah dari Al-Azhar ada 5, dari Darul Ifta ada 4, dan yang 1 nanti adalah yang memimpin seluruh rombongan ini. Jadi jumlahnya 10 orang. Tilka asyaratun kamilah. Ya, lianna tataraka Syekh Iyad al-adad 8, fa ana akadtu bi anna al-adad laysa bi 8 wa innama 10. Wa tilka asyaratun kamilah. Fa ana qultu lakum barzakhun bainahuma la yabghiyan. Ya, jadi saya cuma tambahan saja. Ini yang saya ingin sampaikan. Kemudian kita akan ta'aruf dulu. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Ya, karena kenal itu tidak harus selalu sayang. Ya, ibu kenal suami tetangga kan tidak harus sayang. Ya. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Ya, dan indana fihi كلمة هناك في الشعب الأندونيسي لو لم نتعرف على شيء لازم علينا نتعرف أولا قبل أن نبدأ أي شيء. لذلك نعطي الفرصة أولا لدكتور ميسرة رائد المجموعة. دكتور ميسرة هذا صديقي وقاربي وصاحبي وكل أصحابي المشايخ هؤلاء، وأيضا أبوه أيضا يعني قريبنا. التقيت مع أبيه والابن والأب أيضا بإذن الله تعالى يكون من إن شاء الله من أهل الله سبحانه وتعالى ورسوله، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته. وهذا دكتور ميسرة من ضمن أهل القرآن الكريم ولديه أيضا قراءات. Beliau ini salah satu ahli Quran, punya sanad qiraat, ya, dan ayahnya juga seorang tokoh, seorang dai besar, kesibukannya di Afrika. Jadi kalau beliau datang berdakwah, itu pernah datang berdakwah sekampung langsung syahadat di Afrika. Ya, itu ayahnya, dan menulis buku tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami berjumpa, bersahabat dengan ayahnya juga, bersahabat dengan putranya juga.
Dan satu keluarga bisa beda madhab, tapi luar biasa saling mencintai. Ya, ini yang sangat luar biasa. Nah, ini kita dengarkan, nasma' wa nastami' li ta'rif wa ta'aruf 'ala al-birri wat taqwa bainal masyayikh wal mustami'in al-kiram ahli Indonesia wa li fadilatil doktor Maisarah alaihi falyatafaddal mashkura li yu'arrifa al-masyayikh wa ikhwanina al-kiram من المفتيين والعلماء الأجلة. تفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين القائم على كل نفس بما كسبت والرقيب على كل جارحة بما اجترحت والمطلع على ضمائر العباد إذا هجست الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحركت أو سكنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. بادئ ذي بدء أيها الكرام أشكر الله عز وجل أولا أن جمعنا في هذا الجمع المبارك فهو أحق وأهل الثناء والمجد ثم أشكر أخي وحبيبي فضيلة الأستاذ الدكتور آدي هدايات أولا على ما شرفنا منذ أيام قليلة إلى مصرنا الحبيبة وشرفنا به وتشرفنا وسعدنا وسررنا وعلت البهجة والسرور والسعادة وجوهنا حينما التقيناه أول مرة وحينما التقى بالمشايخ الكبار شيخ الأزهر على رأسهم ثم وكيله وفضيلة المفتي والأمين العام وإمام الجامع الأزهر وأئمته ثم كان جزاه الله خيرا له رحلة طيبة وشيقة في مصرنا الحبيبة. Baik, setelah beliau mengikutkan salam kepada apa yang saya sampaikan tadi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Taala, beliau menyampaikan rasa kebahagiaan mendalam bisa hadir di sini, menjumpai Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga bertemu dengan sahabat beliau yang sekarang sedang menerjemahkan, dan beliau menyampaikan analam aqul bismi yani beliau menyampaikan kebahagiaan ini bertambah khususnya setelah perjumpaan kami di Mesir kemarin di Kairo, kemudian bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar, Grand Sheikh Profesor Dr. Ahmad Thayyib, kemudian juga dengan wakil beliau Syekh Muhammad Duaini, kemudian juga bertemu dengan Mufti Diyaril Misriyah, beliau itu mufti negara, ya, Profesor Dr. Nazir Iyad, kemudian juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Dan dari perjumpaan pertama itu sampai sekarang, sampai dengan saat ini kita bertemu, semuanya membahagiakan, tidak ada kesedihan seperti bayi yang sedang menangis itu, semuanya nyaman, mungkin butuh ketenangan. Silakan. لا أريد أن أطيل في هذا إلا أن قلبي يحدثني أن مصر فرحت وحزنت في 4 أيام فقط. سعدت وابتسمت وسرت بقدوم فضيلة الأستاذ الدكتور يوم الثلاثاء مساء حينما أسعدنا بقدومه، وكما أقول دائما أنه من المطار يوم أن جاء من المطار تحركنا مباشرة قبل أن تخرج الحقائب إلى فضيلة المفتي الجمهورية. Beliau mau cerita dulu kisah singkat. Jadi saat kami kunjungan kemarin ke Mesir, khususnya dari mulai Kairo, 4 hari, tapi kenangannya cukup indah dan hampir semuanya padat. Jadi saking padatnya baru keluar bandara, bahkan belum sempat pegang koper, itu sudah harus bergerak untuk bersilaturahim dengan ulama-ulama. Jadi semuanya kemarin penuh dengan silaturahim, penuh dengan pertemuan-pertemuan yang memberikan kesan mendalam. وجزاه الله خيرا حتى يعني كان نشيطا جدا وعلمنا هذا. ربما تمر الأيام لم ينم إلا 4 ساعات وربما أقل من ذلك، وأحببنا أن يكون معنا أكثر من هذا، فالقدر حال بيننا وبين ما أحببنا. ثم فارقنا في اليوم الرابع، أخذ حقائبه من الصباح الباكر
حتى يرجع إلى المطار في آخر يوم. Jadi saking padatnya 4 hari itu hampir tidak tidur, kalaupun tidur ya antara 3 sampai 4 jam saja kegiatan kami, dan itu musim dingin. Musim dingin itu artinya isyanya biasanya 7, jam 8 udah selesai, subuhnya itu hampir setengah 6. Nah tidurnya itu kami paling 3-4 jam sampai akhir perjalanan, mengantarkan kemudian ke bandara dan kembali lagi, dan sekarang bertemu kembali. فقبل أن أبدأ بتعريف المشايخ آخذ منه عهدا على الهواء مباشرة أن يزورنا قريبا في مصر إن شاء الله تعالى وأن يبد في الزيارة إن شاء الله إن شاء الله. هذا لا يحتاج إلى ترجمة. بارك الله لكم وأحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أيها الكرام، أنا في غاية السعادة والله حينما يعني صافحت عيني هذا الجمع الطيب. يبدو أن المشكلة في أنا لا بس في واي فاي هذا. يبدو الذي أمسكه لا يتكلم يعني. خير. الحمد لله. حينما دخلت ورأيت هذه الوجوه الطيبة وصافحتها بعيني البصيرة وليس البصر كما علمنا فضيلة الدكتور آدي، فسعدت وسررت والله كثيرا كثيرا كثيرا. الكلام والمعاني لا يصف ما بداخل الإنسان. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه، فأنتم خيار بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض ليصلون على طالب العلم، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في جحرها. Baik. Beliau menyampaikan sebelum mengenalkan para masyayikh ini, saya ini tidak punya rasa yang bisa melebihi untuk mengekspresikan kegembiraan dan rasa haru mendalam melihat wajah-wajah yang begitu teduh ini. Mungkin karena hujan di luar dia. Dari sejak saya tadi datang, dia bingung aja, nggak apa-apa, bingung dulu ya. Saya datang, kemudian bersalaman, lalu setelah itu saya melihat Anda semuanya, saya begitu gembira, luar biasa, dan itu ekspresi yang sejati dari hati, bukan pandangan basa-basi yang terlihat di mata. Karena itu saya berharap semua yang berhadir ini digolongkan pada 2 hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama dari riwayat Al-Bukhari yang mengatakan bahwa siapapun yang belajar ilmu atau satu riwayat Al-Quran, ya, kemudian dia belajar dengan baik, mengamalkannya, maka dia berpeluang mendapatkan ridha dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, rawinya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, yang kedua hadis yang sangat panjang, beliau kutip pertengahannya: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Beliau menggolongkan kita dengan mendoakan mudah-mudahan kita termasuk di golongan orang-orang yang disebutkan Nabi, datang penuh berliku walaupun melewati jalan yang tidak mudah untuk menuntut ilmu, maka semoga kita digolongkan pada hadis tadi, setidaknya yang mendapatkan syafaat ampunan Allah sampai hewan-hewan pun memohonkan ampunan kepada kita semua. Nah, ولا يعني أضطرد في هذا الكلام لأننا بين مشايخنا الكرام حفظهم الله تعالى وأعرفكم به إن شاء الله تعالى. أولا أبدأ من اليمين. واي فاي إذا لازم تكون مستقيما هكذا أو تستعمل. أبدأ من على اليمين بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى، وهو إمام واعظ بالأزهر الشريف. Di samping kanan ini, sebelah sana ujung, ya, kanan ujung, beliau adalah Syekh Mustafa. Beliau imam dan juga pemberi nasihat khusus di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Itu Syekh Al-Mustafa. وكما تعرفون أن الأزهر الشريف هو أقدم جامعة في العالم كلها بفضل الله تعالى. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, Al-Azhar Al-Syarif itu termasuk universitas tertua di dunia ini setelah Zaitunah. وله 9 فروع في مصر
لكن ربما لا يتسع المجال لشرحها جميعا إن شاء الله تعالى. يعني 9 تخصصات أو 9 برامج يعني تقريبا في مصر يعني. Dan di Al-Azhar ini ada 9 program pokok yang juga sangat penting, tapi waktunya tidak cukup untuk menjelaskan itu. Cukup disampaikan bahwa ini Syekh Mustafa adalah salah satu yang menjadi bagian terpenting dari program dimaksud. ثم بعد ذلك فضيلة الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا من دار الإفتاء المصرية. Kemudian setelah beliau ada Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini dari Darul Ifta Al-Musriyah. Tadi saya sampaikan ada yang dari Al-Azhar, kemudian Darul Ifta. ثم بعد ذلك فضيلة الدكتور أحمد العوضي صاحب الصوت الندي والإلقاء الرائع البارع أيضا في دار الإفتاء المصرية. Kemudian di samping beliau selanjutnya ada Syekh Ahmad. Nanti hitung ya berapa jumlah Ahmad yang ada di sini semua. Nah, ana dzakartu lakum antum tahsibuna kama adadil asma'il Ahmad mawjud huna amamakum minal masyayikh. Beliau ini punya spesialisasi dari Darul Ifta juga, mufti juga, tapi punya keistimewaan suara yang sangat bagus dalam bacaan Al-Quran. Walikulli bayanin lazim an yakuna fi burhan. عندما تحدث دكتور ميسارة عنده له صوت جميل لازم علينا أن نستوضح ونستمع آيات من الذكر الحكيم الذي يتلوها بإذن الله تعالى عن قريب فضيلة الشيخ المفتي الأحمد. يليه ثم فضيلة الشيخ أحمد الذي بجوارك مباشرة أيضا في دار الإفتاء المصرية. Kemudian dari Darul Ifta juga di samping saya langsung ini ada Syekh Ahmad juga. Jadi sudah berapa Ahmadnya? 2, ya kan? 2. Ada 2. Nah, kalau tua, itu kolot. Fi indana tua wa 2. Nah, 2 yani isnin. Tua syaiban. Fadlan. ثم من أنا على يمينه فضيلة الشيخ علي جزاه الله خيرا أيضا في الوعظ في الأزهر الشريف. Ini di beliau, ini bahasa sopan ya. Di posisi saya yang sebelah kanannya. Nah, ini ibarat ini sopan kalau di Arab. Jadi kalau ada sebelah kiri kita, kita bilangnya sosok yang saya di sebelah kanan beliau. Jadi selalu menempatkan kanan. Ini kita terbiasa begitu di dunia Arab. Ini adalah Syekh Ali. Syekh Ali ini juga sama dengan Syekh Mustafa. Beliau adalah juga seorang sosok tokoh untuk pemberi nasihat di Al-Azhar Al-Sharif. والوعظ في الأزهر الشريف مجاله ينزل إلى الساحات وأماكن اللعب الكرة والكافيتيريا أو المقاهي والمستشفيات والجامعات والسجون وإلى جميع طوائف الشعب يخاطبونهم وينصحونهم ويدلونهم على طريق ربهم مباشرة بفضل الله تعالى وهذا ما يخص أهل الوعظ في الأزهر الشريف وهذا فرع منه. Nah, teman-teman mesti memahami yang disebut pemberi nasihat itu tidak tunggal berada di masjid. Jadi tugasnya itu luar biasa, kompleks. Ini bisa turun ke jalan-jalan, bisa sampai ke misalnya pesantren-pesantren kriminal, lapas maksudnya. Kemudian juga bisa turun sampai ke daerah-daerah, memberikan nasihat, memberikan masukan, berkonsultasi. Ini yang dimaksud pemberi nasihat di Al-Azhar Al-Sharif. Jadi jangan dibayangkan kalau pemberi nasihat itu tempatnya hanya di masjid, tidak. Ya. ثم فضيلة الشيخ ربيع شقيق الشيخ علي ليس رحما وإنما صحبة وصداقة. Masya Allah. Jadi di samping beliau ini kawan baiknya, sahabatnya, teman dekatnya yang sama juga berasal dari Mesir, bertugas juga di Al-Azhar, dan ini berteman dekat, dan kita doakan pertemanan ini sampai ke akhirat insyaallah. Wa nadallahu subhanahu wa ta'ala an yakun hadhihi al-ukhuwah was-suhbah takun mustamiran ila yaumil qiyamah insyaallah. Nuhibbukum fillah. Beliau menyampaikan saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jadi baru datang sudah menyala ini. Alhamdulillah. والشيخ ربيع أيضا في الوعظ في الأزهر الشريف مع فضيلة الشيخ علي. Beliau Syekh Rabi' itu juga profesinya sama dengan Syekh Ali, ya, sebagai pemberi nasihat yang terafiliasi ke Al-Azhar Al-Sharif.
ثم ننتقل إلى فضيلة الشيخ أحمد حسن وهو في لجنة الفتوى الإلكترونية وهذا فرع آخر من فروع الأزهر الشريف. Ini yang di sampingnya kelihatan masih muda dan muda banget, tapi ternyata beliau ini juga pemberi fatwa. Ya, pemberi fatwa khusus melalui instrumen digital, fatwa elektronik. Jadi kalau Anda minta fatwa secara online, keluar fatwa dari Darul Ifta, ternyata di belakang komputer itu beliau sosoknya. وقد زار المركز فضيلة الدكتور آدي جزاه الله خيرا وشرفنا والتقى برئيسه أو مديره الدكتور أسامة الحديدي. Saya pernah mengunjungi dan berada di sana melihat. Jadi di markas fatwa ini elektronik kurang lebih diterjemahkan ke 13 bahasa. 13 bahasa. Fi 13 lughah hunak fi hadzal markaz lughah Indonesia. Jadi ada 13 bahasa diterjemahkan. Jadi pertanyaan yang masuk dari seluruh dunia itu khususnya diterjemahkan ke dalam bahasanya dan materi-materinya secara elektronik disebarkan ke dalam 13 bahasa. Berita baiknya belum ada bahasa Indonesia. Dun. Jadi antum masih punya peluang untuk bisa belajar tersambung sehingga nanti bisa menjadi penerjemah resmi berbahasa Indonesia. Wa na'akkidu lahum bi anna min 13 lughatan hadha lam takun hunaka lugha Indonesia. وعندما زرت هذا المركز وجدت أن كل المضمون البنود اللي موجودة هناك مترجمة إلى 13 لغة ولكن لم تكن لغة أندونيسية موجودة هناك فأنا فتحت المجال للإخوة الذين عندهم كفاءة لينضم ويتعاون البر والتقوى في الترجمة في هذه ففصحى مفتوحة. فهمتم؟ لا. لأن أدرس اللغة العربية أولا. هذا شيخ أحمد حسن. ثم فضيلة الشيخ أحمد الطباخ وهذا من أئمة ومدراء الجامع الأزهر الشريف وهذا هو الفرع الذي بعد ذلك. كم فرعا ذكرنا؟ Beliau yang selanjutnya Syekh Ahmad Tabbakh. Sudah berapa Ahmadnya? 4. Baik ya. Ini beliau ini sosok penting. Imam. Ini bukan penasihat biasa, imam juga, penasihat juga, dan sosok yang sangat penting di Al-Azhar. Jadi kalau teman-teman ingin belajar fikih imam, kemudian fikih terkait dengan pentingnya ibadah dan sebagainya, ini kita memiliki sosok Syekh Ahmad Tabbakh. وأخيرا أخي الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله حميدة من دار الإفتاء المصرية ويعني مما أردت أن أذكر أن هؤلاء يفتون مباشرة للعامة وهذا مما يحظر في مصر إلا أن يكون معك رخصة ومن يبلغ مقاما ومكانا معينا ربما يفتي لك مباشرة لا تحتاج لأن ترسل الفتوى ثم يرسل لك الإجابة بعدها فهذا يترجم أو يفتي لك فتوى مباشرة كذلك فضيلة الدكتور أحمد العوضي والإخوة المباركين. Yang terakhir ini Syekh Abdullah yang kita berada di ujung, beliau dari Darul Ifta. Nah, keistimewaan Darul Ifta ini bisa memberikan respon cepat dalam fatwa. Jadi kalau Anda bertanya sekarang, seketika itu lahir fatwa, tidak harus menunggu. Ini keutamaan dari Darul Ifta beberapa dengan masyayikh yang lain. يكفي هذا فنعطي دور للمشايخ. Nah. Baik. Teman-teman, ini yang pertama disampaikan untuk pengenalan para masyayikh. ثم أولا قبل أن ننتقل إلى كلمات من كل المشايخ لو يكفي الوقت ويسمح على ذلك عن ترحيب رمضان الأساسيات لاستقبال شهر رمضان المبارك نريد أن نستمع أولا من فضيلة الشيخ الأحمد القاري من دار الفتوى المصرية ليتلو لنا آيات من الذكر الحكيم ونخص بالذكر خاصة من سورة البقرة من آية 183 من آية الصيام فنرجو من فضيلته أن يتلو لنا هذه الآيات الكريمة فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. Kita dengar dulu beliau bacakan ayat puasa di apa yang bisa kita dengar. Persilahkan, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، يجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة إن شاء الله يا أرحم الراحمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخ أحمد وبصوته وبصحته ويضاعف له الأجور إن شاء الله. بارك الله فيكم الله يفتح عليكم. ونبدأ بمن هو بيميننا الشيخ المصطفى ليعرفنا عن معاني هذه الآيات الكريمة، وخاصة من آيات 183 في استهلال هذه الفريضة من شهر رمضان المبارك. فعلى فضيلة الشيخ عليه فليتفضل مشكورا. نسمع من الشيخ مصطفى توجيهاته الطيبة. Kita mendengarkan dulu makna ayat ini dan kaitannya dengan tarhib Ramadan, khususnya di ayat Al-Baqarah 183. Kepada beliau kami perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastardih wa na'udzu billahi min shururi sayyiati a'malina. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا وإياكم في هذه الروضة أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته وفي دار كرامته في جنان الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyapa kita dengan salam, kemudian mendoakan semoga seluruh yang berkumpul di masjid ini berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita insyaallah dikumpulkan dengan orang-orang terbaik yang pernah berkehidupan di Nabi di muka bumi ini, baik golongan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang soleh, para syuhada, seperti disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 69 yang tadi maknanya beliau kutipkan, dan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah yang indah insyaallah. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر خير وبركة يتنزل الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي الذي حرم رحمة الله سبحانه وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau memulai dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala,
yaitu ayat yang membuka kewajiban puasa di bulan Ramadan, surah Al-Baqarah di ayat 183, kemudian meneruskan kepada sabda Nabi SAW, dan ini menjadi pidato pembuka Nabi SAW ketika menghadapi bulan Ramadan. Saya ulangi, menjadi pidato pembuka dari Nabi SAW ketika menghadapi bulan Ramadan. Telah tiba Ramadan di hadapan Anda sekalian. Di dalam Ramadan akan terdapat banyak kemuliaan. Di dalamnya ada lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan dari dosa-dosa, ada karunia yang sangat berlipat. Maka orang-orang yang cerdas mampu memanfaatkan momen ini merubah pribadi menjadi lebih baik, sedangkan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tak mampu memanfaatkan Ramadan sehingga kehilangan keistimewaan yang dimaksudkan. ذكر المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات المحكمات الحكمة من الصيام، فقال سبحانه لعلكم تتقون. Beliau menegaskan ada satu yang harus di-highlight di ayat puasa ini sebelum kita menunaikannya, bahwa hikmah tertinggi dari ayat tentang puasa ini adalah ada di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya Anda yang menunaikan puasa ini berubah kepribadiannya menjadi lebih paripurna dengan sifat takwa. Apa rahasia di balik kalimat ini? فالصيام أيها الإخوة الأحباب هو مدرسة التقوى، بين الله سبحانه وتعالى الحكمة منه في هذه الآية. والتقوى أحبتي في الله ما هي إلا المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر وفي العلانية، بل وفي السر قبل العلانية. فالتقوى مجملها أن يراقب العبد الله سبحانه وتعالى في كل ما يفعل وفي كل ما يقوم به وفي كل ما يقول، يراقب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان Jadi teman-teman sekalian, hikmah tadi yang menjadi rahasia adalah Ramadan itu pemusatan dan peningkatan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan target takwa ini adalah terbentuknya kepribadian yang terasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perasaan dekat ini dengan Allah, dia merasa setiap tindakan perilakunya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bicara, ketika dia bertutur, ketika dia berekspresi, karena dia telah terbangun kedekatan dengan Allah, maka semua kegiatannya dipandu oleh Allah. Itulah tingkat tertinggi bagian dari takwa. يشحذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أو همة الأمة في مجموعها لكي يتأهبوا لاستقبال ذلك الشهر العظيم في كلمات طيبات محكمات مباركات. فهو شهر الخير والبركة، يبين أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في ذلك الشهر فيحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ويغفر فيه الذنوب ويباهي الملائكة بعباده الصائمين المتقين له سبحانه وتعالى ويستجيب. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الشهر فيه استجابة الدعوات المباركات ويستجيب فيه الدعاء، تأكيدا على قول الحق سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Membangun kedekatan tadi dengan Allah itu sehingga melahirkan sikap yang merasa terawasi, sikap dibimbing, dijelaskan dengan sempurna oleh Nabi SAW yang memberikan hikmah yang mendalam. Nah, untuk mencapai ke level itu penjelasan Nabinya, maka kita mesti berburu keistimewaan-keistimewaan di Ramadan yang melatih kita sampai ke level tadi. Apa yang bisa kita dapatkan? Berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti amalan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan prakteknya oleh Nabi SAW langsung, yang dengan mengerjakan amalan itu, maka turunlah rahmat Allah, dan dengan rahmat itu takwa bisa naik. Ini penjabarannya. Jadi ketemunya di garis ini. Dan ketika takwa itu kemudian meningkat, merubah perilaku kita, otomatis yang kurang-kurangnya akan hilang. Dengan hilang itulah ampunan Allah turun, merubah kepribadian kita menjadi lebih mulia. Jika dua ini terpenuhi, rahmat didapatkan, maghfirah diraih,
kesalahan kemudian berkurang, hatinya bersih, maka dampak Ramadan yang mempercepat pengabulan doa. Doa cepat dijawab. Kenapa cepat dijawab? Ini tidak berdiri sendiri. Tidak mutlak Anda berdoa langsung dijawab, tidak begitu. Ketika hatinya bersih, rahmatnya dapat, maka apapun yang kita mintakan kepada Allah, ini yang kemudian akan direspon dengan cepat. Ini yang dimaksud di firman Allah di ayat 186 di surah Al-Baqarah ketika Allah menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kita respon dulu, dekati Allahnya, apa yang Allah minta kita kerjakan, rahmat diraih, maghfirah didapatkan, baru doa kemudian dijawab. Barakallahu fikum ala hadhihi al-kalimat at-tayyibah wal bayan al-wafi, thumma nastami' ila Syekh Ibrahim innahu kana siddiqa falyatafaddal bi tawjihina wa irsyadatina. Tafaddal mashkura. شكرا بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه وفرج عنا بجاهه عندك ما نحن فيه وبعد. الإخوة الكرام، الحضور الكريم، السادة أعلام المنصة الكرام، شهر رمضان المبارك هو شهر النفحات والخيرات، هو شهر التجليات والبركات، شهر رفع الله تبارك وتعالى قدره وأعلى شأنه، شهر تفرح الدنيا كلها بقدومه، شهر الذكر واليسر، شهر النفحات، شهر الدعاء، شهر القرآن، شهر القيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الكريم، يعني مش هطول على حضراتكم دقيقتين بالضبط، بعض الأمور التي نستقبل بها هذا الشهر الكريم. أولا علينا أن نستقبل شهر رمضان بقلوب مخلصة تجمع بين الرجاء والأمل في عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته ورضوانه. ثانيا طيب لا بأس. طيب تستمر هذه المحاضرة حتى غدا ya. Jadi yang pertama Jadi yang pertama beliau telah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya berdoa khusus agar kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan beliau di surganya kelak insyaallah. Kemudian beliau menyampaikan dengan tadi keterangan yang sangat lengkap, panjang dan terperinci. Teman-teman, Ramadan itu seperti kita ketahui adalah bulan dengan segala penuh kebaikan terkandung di dalamnya. Bulan kasih sayang, bulan tolong highlight ini, bulan saatnya kita berpisah untuk sementara waktu dengan dunia. Kita tidak menyukai dunia, meningkatkan zikir kepada Allah. Bulan yang dipenuhi dengan harapan-harapan kebaikan, bulan memburu meningkatkan amal soleh seperti ditegaskan tadi. Kemudian bulan di saat kita meningkatkan qiyam, saat kita meningkatkan kedekatan kepada Allah, dan tidak mungkin semua hal ini disebutkan bisa dilakukan tanpa motivasi. Mesti ada motivasi, karena tidak semua orang yang masuk Ramadan bisa memiliki kemampuan untuk bisa mendapati hal-hal yang dimaksudkan tadi. Apakah semua orang muslim yang masuk Ramadan bisa berpisah dengan dunia untuk sementara waktu? Belum tentu. Apakah semua orang Islam yang masuk Ramadan bisa meningkatkan amal solehnya, bangun malam, rajin baca Qur'annya? Belum tentu. Apakah semua orang Islam yang masuk Ramadan berubah menjadi berkasih sayang? Belum tentu. Maka ada beberapa syarat-syarat untuk masuk ke dalamnya. Satu, beliau mulai dengan berusaha memperbaiki niat kita sebelum masuk Ramadan, mengikhlaskannya, memperbaikinya sebelum kita menjumpai Ramadan dimaksudkan. Fadhal. رقم 2 ثانيا بالتوبة النصوح الصادقة. يكفي هذا؟ يشرح. Baik. Jadi yang pertama itu niat itu standar ya, zidtu bi dalil qalilan. Niat itu standar dan dibuka dalam semua bagian dari para ulama hadis, bahkan disebutkan dalam Al-Bukhari pada hadis yang pertama sekalipun itu di kitab Badul Wahyi. Ya, niat. Yang kedua adalah taubat sebelum masuk Ramadan. Satu apa? Niat. Dua apa? Fadhal.
ثالثا بالدعاء، نستقبل شهر رمضان بالدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Baik, kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Ya, dan riwayat tentang doa ini banyak sekali. Riwayat tentang doa ini banyak sekali. Dalam rawinya ada namanya Ziyad An-Numairi, tapi riwayatnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga ulama menghukumi hadis ini sangat viral. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Setidaknya perbanyak doa ini. Bahkan saking pentingnya Ramadan, dimulainya dari Rajab, kemudian Sya'ban, baru masuk Ramadan. Satu apa? Dua apa? Tiga? آخر شيء بصلة الأرحام وقطع الخصومات وبالإصلاح بين الناس. Yang keempat, yang terakhir, perbaiki hubungan baik dengan orang-orang sekitaran kita. Perbaiki hubungan dengan kerabat, dengan tetangga, dengan keluarga, supaya memasuki Ramadan dalam keadaan baik dan gembira. Pada khitamuhu mixed wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun natanafas bi arba'i marahil hadi. Syukran wa Allah yubarik fikum Syekh Ibrahim, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yahfazahu wa yudha'if lahu al-ujur wa yahfaz sihhatahu wa khasatan tilata wujudi huna fi Indonesia mushrifan li ba'd al-mujtama' al-indonesi. Barakallahu fikum wa ahsantum fi hadhihi kalimat at-tayyibah. Thumma nantaqil ila Syekh Ahmad Al-Thani. لأن أحمد الأول قد تشرف بقراءة آيات من الذكر الحكيم. عندكم شيء؟ نشيد في الأخير إن شاء الله. نشيد في الأخير إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. يكون التعجيل والتأجيل. تمام. ونعجل أولا إلى الشيخ أحمد الثاني، فنؤجل إن شاء الله إلى الشيخ أحمد الأول. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. رمضان من صام نهاره وقام ليله إيمانا واحتسابا لله رب العالمين غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي بعض الروايات وما تأخر، كما جاء في الصحيحين وفي الترمذي، كما جاء أو كما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Seperti disampaikan oleh beliau, inti Ramadan itu meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah. Sifatnya ada dua yang pokok. Menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, kemudian siangnya dengan puasa yang sungguh-sungguh. Seperti disampaikan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan di Al-Bukhari nomor hadis ke-38, juga dalam hadis Sahih Muslim disebutkan kelengkapannya di hadis At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang serius meningkatkan puasa Ramadan, highlight ya, khusus Ramadan, qiyam khusus Ramadan. Bahkan tadi beliau mengatakan ta'akhir, sekalipun bisa dijangkau itu di akhir-akhirnya, ya, karena mungkin hal-hal tertentu, maka apa yang Allah sampaikan, semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. شهر رمضان 30 يوم أو 29 يوم كفيل بأن يجعلك ربانيا لله رب العالمين، كما يقولون أن تقول للشيء كن فيكون. وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم أختم بهذا الأثر أنه وجد في بعض الكتب المقدسة أمة مرحومة، التوراة لصاحبها سيدنا موسى عليه السلام، فكلم ربه كما هو معلوم ومعهود للجميع: ربي من هذه الأمة المرحومة؟ فقال: هي أمة حبيبي ونبيي ورسولي أحمد. فظن أنها هي أمته سيدنا موسى عليه السلام، فقال: ربي في قواسم مشتركة ما بينه نبي ورسول، كليم وحبيب. فقال: ما الفرق بين الكليم والحبيب؟ هو نبي ورسول سيدنا محمد، والآخر سيدنا موسى عليه السلام نبي ورسول. الفرق بين الكليم والحبيب إيه؟ فجاء الجواب الإلهي له: يا موسى، الكليم يعمل لرضا مولاه، أما الحبيب فيعمل المولى لرضاه. الله. وهذا مؤيد وشاهد من القرآن الكريم. قال موسى لربنا سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. وجاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله قال له: فلنولينك قبلة ترضاها ولسوف يعطيك ربك فترضى.
فافرحوا جميعا ونحن معكم في هذا الشهر الكريم ونحن بين أيديكم أن نكون من هذه الأمة المرحومة قولا وفعلا وعملا، وكل عام أنتم بخير. Barakallahu fikum. Fahimtum? La. Cukuplah Ramadan itu disebut bulan rahmat dengan kita mengetahui athar, kisah penting dalam riwayat yang harus kita sadari yang membuat kita termotivasi menjemput Ramadan ini. Kenapa kita butuh rahmat ini? Karena umat Nabi Muhammad disifati dalam riwayat sebagai umat yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa sampai penasaran ketika disebut umat Nabi Muhammad ini sebagai umat yang dikasihi, beliau menduga itu umatnya. Maka Allah mengatakan bukan, itu umatnya Ahmad. Maka ditanyakan, Ahmad itu nama dari salah satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti riwayatnya banyak sekali karena waktunya terbatas. Kemudian ditanya, itu bukan umatmu, tapi umatnya Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan kalimatnya. Kalau Musa alaihissalam gelarnya Kalimullah, yang diajak komunikasi oleh Allah, maka Nabi Muhammad disebut langsung gelarnya Habibullah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah Musa alaihissalam, "Ya Rabb, ya Allah, apa bedanya yang bisa berkomunikasi, diajak komunikasi dengan yang dicintai?" Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajak komunikasi itu adalah sosok nabi yang ketika mengerjakan sesuatu dia berharap ridha Allah. Dia berharap ridha Allah. Tapi yang dicintai itu ketika dia mengerjakan, Allah langsung menurunkan ridhonya. Itu perbedaannya. Maka dari itulah banyak ayat kita temukan ketika Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu supaya mengatakan dalam dirinya, ya Allah supaya engkau ridha, litarda. Tapi Nabi Muhammad beda sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan sampai beliau ridha. Jadi Nabi Musa mengharap ridha Allah, untuk Nabi Muhammad Allah berikan ridhanya sampai Nabi Muhammad ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian tentang kasusnya kiblat, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, Al-Baqarah 144. Mulai sekarang kami akan arahkan kiblatmu kepada apa yang kau sukai. Wa fi riwayatin ukhra indama sa'ala Musa alaihi salam bid-du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Huwa nabi indama sa'ala Allahu ajaba wa ata, lakin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa habibana wa habibullah subhanahu wa ta'ala wa lam yas'al Allahu a'ta. Musa qala rabbi shrah li. Fa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala al-ayat alam nashrah laka sadrak. فعندما موسى سأل ويسر لي أمري وأما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى. Jadi ini perbedaan antara Habib dengan Kalim. Nabi Musa minta Rabbi syrah li, berdoa, dijawab oleh Allah. Wa yassir li amri, dijawab oleh Allah. Nabi Muhammad gak minta alam nashrah laka sadrak. Nabi Muhammad gak minta wa nuyassiruka lil yusra. Ini perbedaan antara Habib dengan Kalim. Wa barakallahu fikum ala hadhihi kalimat at-tayyibah wa tawjihat al-nayyira. Dan beliau mendoakan kita semoga kita termasuk umat yang diberikan rahmat dalam Ramadan yang akan kita jalani, insyaallah. Nantaqil ila Syekh Ali شقيق شيخ ربيع فعليه فليتفضل مشكورا. فرق بيننا بسيط جدا في الوسطية، فهو علي وأنا عدي. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه الآيات الجليلة التي تلاها علينا فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله آيات تربوية قبل أن تكون آيات لتدلنا على عبادة. آيات. Teman-teman, Syekh Ali ingin menegaskan setelah beliau memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW dan mengikutkan salam kepada yang sebelumnya pada kita semua, beliau membuka dengan mengatakan, tolong fokus, ayat puasa ini dimulai dengan ayat pendidikan sebelum ayat ibadah. Ayat tarbawiyah qabla ayatul ibadah. Apa yang dimaksud ayat tarbawiyah sebelum ayat ibadah? Kita dengarkan selanjutnya. Fadhal. الإشارة الأولى في التربية
أنك عندما تريد من حبيب لديك شيئا تصفه بأعظم أوصاف، فالله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ في التشريع في هذه العبادة الجليلة عبادة الصيام نادى علينا بنداء محبب إلى نفوسنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Apa yang dimaksud ayat tarbiyah pendidikan ini ada isyarat kepada kita. Biasanya pada sosok yang mulia, yang dicintai, yang disenangi, sebelum menyampaikan sesuatu akan ditampilkan panggilan yang membuat kita nyaman. Ya, ini pendidikan pertama. Allah mengajarkan Tuhan kita kepada kita sebelum mewajibkan puasa Ramadan, maka kalimat pembukanya ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan keimanan sekaligus menunjukkan panggilan kehormatan, panggilan keindahan, panggilan pengakuan kedekatan. Tarbiyahnya di mana? Kalau bapak ibu ingin memerintahkan kepada anak, mengajak kepada kerabat, maka panggil dia dengan kalimat yang indah. Panggil dia dengan panggilan yang baik, sehingga kalaupun diperintahkan karena dipanggilnya dengan panggilan yang indah, dia merasa nyaman dengan perintah itu dan merasa senang menunaikannya. فالمؤمن عندما يخاطب بهذا النداء الإيماني يقول سمعت وأطعت، ولذلك كان الصحابة الكرام يستمعون إلى القرآن الكريم بقلوبهم قبل آذانهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمتثل لهذه الأوامر يدخل الجنة. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. ففرح الصحابة إلا أنهم أصيبوا باندهاش وإلا أداة استثناء إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Baik teman-teman sekalian, ini satu hal yang sangat menggugah kepada kita semua, bahwa para sahabat itu ketika menerima ayat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu menerima hatinya dulu, menerima ayat dengan hatinya dulu sebelum dengan pendengarannya. Maksudnya apa? Saking gembiranya dengan panggilan itu, saking pahamnya tentang makna ayat itu, saking merasa disayang Allah. Panggilan itu panggilan sayang. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sayang Allah kepada kita. Sehingga ada kitab itu dituliskan Nidaur Rahman li ahlil iman. Jadi saking sayangnya Allah pada kita, dipanggilnya hei sayang, bahasa kitanya begitu. Sehingga ini sebelum sampai ke telinga, sampainya ke hati dulu. Kalau kita kan dari mata turun ke hati. Nah ini kalau dengar, sebelum ke telinga, ini ke hati dulu, baru kemudian didengarkan. Dari sinilah kemudian implementasi dari sifat sayang itu diterjemahkan dalam bentuk ketaatan. Sehingga Nabi memberikan satu komentar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa umatku itu semuanya akan masuk surga. Umatku semuanya akan masuk surga, kecuali yang enggak pengen, yang enggan. Ditanya siapa Rasulullah yang enggan itu, Nabi menjelaskan, yang taat kepadaku itu yang masuk surga, yang enggan kepadaku itu yang bermaksiat kepadaku. Maka para sahabat mengatakan kalimat sami'na wa ata'na, sami'tu wa ata'tu. Ketika semua kalimat Allah itu turun sebagai perintah, mereka langsung mengatakan kami dengar, kami taat ya Allah, untuk menunjukkan saya umatnya Nabi Muhammad yang disebutkan di hadis tadi. هذه هي الإشارة الأولى. وأما اللفتة الثانية أننا أمة وسطا. أراد الله تبارك وتعالى بنا اليسر، لم يشدد علينا، فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين متين، فقال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. Teman-teman sekalian, selanjutnya beliau menegaskan, yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita ini umat pertengahan. Kita ini umat yang berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ingat, udif qalilan. Ada wastun, ada wasatun, itu berbeda. Ya, wastun itu pertengahan tapi masih ada miring. Ya, kalau di sini ada 30 cm. Ya, kemudian kana fi mistara wa wasatuha masalan naqul fi 15, lakin nahnu najiduhu masalan 16 18 fa hada yuqalu fil arabiyyah wastun. Jadi kalau ada pertengahan 30 tapi kita ambil 16 17 itu wastun.
Tapi kalau Anda ambil tepat di 15 itu wasatun namanya. Wasatun. Wa hadhil ayat taqa fi suratil Baqarah fi ayat 143. 143. Wa jami' surah Al-Baqarah 286. Hadhi wasatiyah. Jadi tengah-tengah, di antara tengah-tengah. Nah, untuk menuju ke arah itu, beliau tadi menegaskan, maka Ramadan melatih kita menjadi umat pertengahan. Pertengahan itu umat yang baik, yang proporsional, melihat segala sesuatu dengan objektif. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Ketika melihat dengan cara seperti itu, gampang meninggalkan yang tidak baik, mudah mengerjakan yang baik-baiknya. Maka beliau menegaskan lewat keterangan hadis Nabi SAW, agama ini sudah kuat pondasinya. Tinggal kemudian kita bangun bangunannya sesuai amalan-amalan yang mampu kita kerjakan. فشرع الله تبارك وتعالى للذي لا يقدر على الصيام أو لمن كان مريضا أو كان مسافرا أن يأتي بأيام أخر أو يخرج فدية تقدر، فقال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه. هنا المفسرون يقولون وعلى الذين لا يطيقونه، أي لا يقدرون على الصيام في هذه الأيام. هذه هي اللفتة الثانية. وأذكر لكم إجمالا بقية اللفتات حتى لا أطيل عليكم. شهر رمضان جاء لينقي الإنسان، فأنزل الله تبارك وتعالى عاملا آخر وهو القرآن. فمن أراد أن يتنقى جيدا فليعرض نفسه على القرآن. وكذلك أيها الكرام الدعاء الذي هو العبادة وهو مخ العبادة كما يقولون. وفي النهاية يحصل الإنسان على مكافأة عظيمة وهي التقوى وهو الإخلاص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين. وكل عام وأنتم بخير. Barakallahu fikum ahsantum wa alaitum al-kalimat at-thayyibah. Teman-teman, beliau menegaskan implementasi dari wasatiyah tadi pertengahan, Allah langsung mempraktekkan. Ambil tengah-tengah. Kalau enggak mampu puasa, sakit, ini ada toleransinya. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan yang ringan-ringan. Kalau sakit bisa ditoleransi, enggak puasa, nanti bisa diganti di hari yang lainnya. Nah, pendidikan itu kemudian diteruskan kepada tingkat yang ketiga, yang keempat, sampai dengan bagian yang kelima. Tambahan-tambahan itu beliau sebutkan tadi. Yang ketiganya adalah Ramadan khusus mentraining kita secara personal dengan pedoman Al-Quran. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan. Karena ada vibes, ada frekuensi yang beda dengan gelombang yang tidak sama dengan bulan-bulan lain. Saat Ramadan itu kita diberikan karunia senang baca Quran. Makanya aneh kalau ada orang Ramadan nggak bisa baca Quran itu orang aneh. Maka manfaatkan karunia Allah ini untuk memburu Quran sehingga merubah keadaan hidup kita. Setelah itu perbanyak doa. Setelah memperbanyak doa barulah kita sampai kepada derajat takwa, dan di atas takwa yang tertinggi adalah membangun keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menutup tadi kalimatnya dengan mengatakan semoga kita termasuk yang digolongkan meraih tahapan-tahapan ini sampai akhirnya di pribadi yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tataraq ila Syekh Rabi, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ كده انتم. نعم. Ada kaifa halukum bil lugha Indonesia, apa kabar? أبا كبا. Baik, apa kabar? Nah, wa idza kharaja ahad hadha kabur. Nah, تفضل. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ألفت الانتباه في كلمة موجزة ونحن نتحدث عن الترحيب بشهر رمضان شهر الصيام. Setelah beliau memulai memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kita semua, lalu beliau membuka dengan satu ayat di Al-Quran surah Al-Hujurat di ayat ke-13 untuk menunjukkan persaudaraan di antara kita. Hei semua manusia,
Kita diciptakan ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berasal dari tempat yang berbeda-beda untuk saling mengenal. Tidak ada yang mulia di antara kita kecuali orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui tentang itu semua. Jangan pernah kita mengklaim diri dengan itu. Kemudian beliau menunjukkan bahwa saya akan fokus pada kalimat topik kita, yaitu tentang tarhib Ramadan. Fadhal. Fadhal. متى نزل القرآن؟ Beliau tanya kapan Al-Quran itu turun. شهر في أي ليلة؟ Bulan malam apa? ليلة القدر. ليلة القدر. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن شهر رمضان هو شهر القرآن. Al-Quran tadi kita tahu turun di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah di Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian turunnya di malam atau siang? Malam. Malamnya apa tadi namanya? Berdasarkan keterangan di surah Al-Qadar surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan keterangan ini, dua ini cukup mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. فأوصيكم بتلاوة القرآن. Maka saya memberi pesan yang tegas pada Anda, sebelum masuk Ramadan banyaklah bertilawah Al-Quran والمداومة على قراءة القرآن. dan konsisten untuk bisa membaca Al-Quran sampai Ramadan nanti. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. puasa dan Al-Quran berpotensi memberikan syafaat bagi setiap hamba di hari kiamat nanti. وقال صلى الله عليه وسلم Rasulullah SAW bersabda, من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. والحسنة بعشر أمثالها. Dan satu kebaikan itu digandakan 10. لا أقول ألف لام ميم حرف، Saya tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim itu satu huruf, ولكن ألف حرف tapi alifnya satu huruf, ولام حرف وميم حرف. lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. فالذي يقرأ حرف واحدا من القرآن له به 10 حسنات. Tapi siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. فأوصيكم بتلاوة القرآن والمداومة على تلاوة القرآن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Jadi beliau menutup, maka kalau sudah tahu banyak pahalanya, jangan tinggalkan Quran. Walakin la taktafu bi ayat wahidah wa harfin wahid. Nun yakfi 10 hasanat. Wa hada laysa munasib. Ya, baca Quran, siapkan Quran sampai Ramadan. Wa li Syekh Fadlat Dr. Ahmad, Syekh Ahmad alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أنا والله سعيد جدا هذه الزيارة الأولى لي في دولة أندونيسيا، لكن ليست المرة الأولى أن ألتقي بالأندونيسيين، فقد التقيت بهم قبل ذلك في مصر، وقمت وكنت نسبني الشرف إني أن درستهم اللغة العربية. Beliau ini setelah memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW, mengatakan ekspresi kegembiraan yang sangat mendalam, sangat senang pada kunjungan pertama ke Indonesia ini. Nah, dan beliau juga ingin menyampaikan, saya sebetulnya sudah banyak ketemu orang Indonesia di Mesir, ya, dan beliau mengatakan bahwa orang Indonesia ini kemampuan bahasa Arabnya cukup bagus, ya. Wah, Dr. Maisarah menyampaikan kepada saya, beliau juga bukan hanya bahasa Arab, beliau juga bisa bahasa Inggris dan cukup lancar. Yeah, he's not only capable to speak Arabic, he also can speak English well. So, if you want to speak English, is open to you. La. Speaking. Enggak. Yeah. Lanjut. If you understand English, I can continue with you English. Really? Yeah. No. So do you want to listen in English or in Arabic? So no need the translation, yeah? No need translation. استكمالا لما النصيحة التي نصحكم بها أخي الشيخ ربيع، قراءة القرآن في شهر رمضان. الصيام يعمل للإنسان عملية تخلية
والقرآن عملية تحلية. Meneruskan apa yang disampaikan Syekh Rabi tentang Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Jadi kita itu kan sering mempercantik diri, memperganteng diri, memperbaiki diri, gitu kan? Nah, Quran itu kalau rajin kita baca, itulah yang akan memperindah tampilan diri kita. Jadi cantik sejati, ganteng sejati itu yang ada dalam Al-Quran. Jadi bikin tagline, ganteng-ganteng Quran gitu, itu paling bagus tuh. لكن لابد أن تكون قراءة القرآن بتدبر وفهم. Dengan syarat bacanya itu baca yang tenang dan berusaha menghayati maknanya. لكن كيف نحقق هذا؟ Bagaimana kita bisa mencapai itu? رقم واحد، Satu. وأنت تقرأ القرآن لابد أن تستعين بمترجم ترجمة القرآن معاني القرآن الكريم. Kalau dimungkinkan, berusahalah baca Quran dengan memahami artinya. Lebih bagus kalau misalnya ada yang bisa memahamkan kita. اثنان، أفرغ قلبك من شواغل الدنيا. Kedua, tolong tinggalkan dunia dulu, kosongkan hati kita dari berbagai pengaruh-pengaruh duniawi saat akan membaca Al-Quran. رقم ثلاثة، اختار الوقت الذي تكون فيه أكثر نشاطا. 3, cari waktu yang potensial kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. رقم أربعة، اختار المكان المناسب الذي يساعدك على قراءة القرآن. 4, cari tempat itu sangat kondusif bagi kita untuk membaca dan menghayati Al-Quran. شكرا لكم. Terima kasih ya. Allah يبارك فيكم على هذه الكلمات الطيبة والتوجيهات المفيدة. وهذه أنا لا أدري دائما 4 من هنا 4 هنا 4 ومن هناك 4 مثنى وثلاثة ورباع لكن باب رمضان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حينما جئت إلى هذه الأرض الطاهرة ورأيت هذه الوجوه المضيئة يعني تذكرت أني قد تركت الإندونيسيين في القاهرة وأتيت إليهم هنا. Saya ketika melihat Anda semua di negeri yang bersih ini dengan wajah-wajah yang teduh ini, bersinar ini, saya tuh menggambarkan, mengekspresikan saya telah meninggalkan Indonesia di Kairo, orang-orang Indonesia, dan bertemu kembali orang-orang Indonesia di Indonesia ini. وحينما كنا في جلسة التعارف بالداخل قلت لأحد المشرفين أن الجامع الأزهر يفتح وينشر فيه العلم ببركة طلاب آسيا وعلى رأسهم طلاب إندونيسيا. Saya waktu tadi diterima sebelum masuk ke sini, saya menyampaikan kepada unsur pimpinan yang menerima kami bahwa Mesir itu, khususnya Al-Azhar itu banyak siswanya dari Asia. Tentu ini keberkahan dari datangnya mahasiswa Indonesia. هذه مقدمة. Ini mukadimah ya. يقول ربنا سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, maka hendaklah kita bergembira. وعلى المؤمن أن يفرح بقدوم مواسم الطاعة التي خصصها الله سبحانه وتعالى له وأجزل فيها الأجر والثواب لهذا المؤمن. Kaitan ayat ini dengan Ramadan, maka Ramadan adalah rahmat Allah terkandung di dalamnya. Kemuliaan yang Allah lekatkan banyak di dalamnya. Maka hendaknya kita menerapkan ayat tadi dalam suasana Ramadan, bergembiralah dengan datangnya Ramadan, karena di sanalah terkumpul banyak kemuliaan pahala, banyak kekuatan dan kasih sayang bisa kita dapatkan. حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر ليلة العبادة فيها ب1000 شهر فيما سواه. Saking mulianya, satu malam itu kita beribadah. Satu ada khusus malam yang kalau kita bisa tunaikan itu nilainya bisa melebihi 1000 bulan. ولكن كيف يستقبل المؤمن المقبل على الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم؟ Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk memasuki bulan ini sehingga bisa meraih apa yang tadi disampaikan? أول ما يستقبل به المؤمن هذا الشهر الكريم كما قال علماء السلف الصالح التخلية، أن يخلي المؤمن
وأن يفرغ قلبه من كل شيء ومن كل إثم ومن كل معصية حتى يستشرف هذا القلب نفحات العبادة في هذا الشهر الكريم. Maka yang pertama yang harus kita hadirkan untuk meraih semua kemuliaan tadi insya Allah adalah at-takhliyah. Kalau tadi tahliyah pakai ha, ini pakai kha, takhliyah. Pakai ha memperindah, mempercantik, kha mengosongkan. Maka kosongkanlah dalam hati kita potensi-potensi keburukan, sifat-sifat yang tidak baik, kotoran-kotoran hati. Sehingga dengan bersihnya hati ini akan memudahkan kita menikmati berbagai macam menu-menu Ramadan yang terbentang di hadapan kita, beragam atau aneka ibadah yang mungkin kita bisa lakukan. فقلب المؤمن في طوال العام يدخل فيه من الأفعال والمعاصي والآثام ما يجعله على غير الحال الذي يريده الله سبحانه وتعالى. Kadang kita tidak menyadari bahwa sepanjang tahun kita beraktivitas 11 bulan khususnya, maka bercampurlah kotoran-kotoran yang memberikan dampak tidak baik pada hati kita. Dari kotoran pandangan, pendengaran, lisan terakumulasi ke hati kita, sehingga keadaan hati ini nggak seperti yang diinginkan oleh Allah. Kalau saya berikan penambahan sedikit, kenapa doa sering kali telat terjawab, keinginan jarang sekali kemudian cepat terkabulkan? Karena mungkin kondisi hatinya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. كذلك البيت الذي تركه صاحبه ولم يسكن فيه، تركه مدة طويلة، هل يظل هذا البيت على الحال الذي يعني تؤهله للسكن وللمعيشة الطيبة، أم تتراكم فيه الحشرات والأتربة وغير ذلك من الأشياء؟ Saya ingin berikan ilustrasi pada Anda yang sederhana. Ketika Anda meninggalkan tempat Anda, rumah Anda dalam waktu yang sangat lama, bukankah ketika kembali suasana tempat itu berubah? Ada kotoran, ada keadaan yang tidak nyaman. Apakah Anda merasakan tinggal di tempat itu senyaman ketika Anda awal pertama akan meninggalkannya? Demikian keadaan hati kita. Kalaupun kemudian kita tidak rawat, kotoran datang, maka tidak akan nyaman kita berinteraksi dengan hati itu. Seperti kita tidak nyaman memasuki rumah yang kita tinggali ketika penuh dengan kotoran. فإذا أراد أن يرجع إلى هذا البيت هل يدخل ويسكن فيه على ما في هذا البيت من هذا الحال، أم أنه يعجل إلى تنظيف هذا البيت من كل الأتربة ومن كل الأوساخ ومن كل ما علق فيه من الأشياء قبل أن يستحل السكن فيه؟ Ketika Anda dihadapkan pada rumah dengan kondisi yang kotor tadi, apakah langsung Anda akan tinggal, tidur, istirahat di situ? Atau logikanya kita bersihkan dulu, bagusin dulu, supaya kegiatan kita di rumah itu terasa nyaman dan tenang. كذلك شهر رمضان حينما نقبل على هذا الشهر ينبغي أن ننقي قلوبنا من كل شيء. هذه هي التخلية، وكما تكلم السادة الأشياخ الكرام في التحلية، وهي بعد الخلوص وبعد الانتهاء من النظافة نأتي بعد ذلك إلى التحلي. التحلي هو التلبس بالعبادات وبالصالحات وبالطاعات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. Demikian pula ilustrasi ini ketika kita terapkan ke Ramadan. Karena kita dalam suasana tarhib. Gak mungkin masuk ke Ramadan, pintu baru dibuka dalam keadaan hati yang kotor. Keadaan hati yang tidak bersih. Maka tidak akan nikmat kita menjalani Ramadan. Tidak akan nyaman kita menjalani Ramadan. Kita bicara tentang keindahan tahalli. Tahalli bisa dimulai ketika didahului oleh takhalli. Bersihkan dulu, baru perindah diri kita dengan ibadah. Baru tingkatkan diri kita dengan ibadah. Maka ketika kemudian pengosongan dari sifat buruk ini dilakukan, kemantapan ibadah bisa dikerjakan, maka muncullah kenikmatan-kenikmatan yang bisa memperindah diri kita. Jazakumullahu khairan wa taqabbalallahu subhanahu wa ta'ala minna wa minkum. Jazakallahu khairan. Kita ucapkan terima kasih mendoakan kita. Terima kasih atas apa yang disampaikan dan semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khair ala ma qaddamtum min hasanat at-tayyibah min tawjihatil mufidah. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yudha'if lakumul ujur wa yazid fi mizani hasanatikum. Fa yakuna khitamuhul misk. Fa ni'mal abdu Abdullah wa qama bil lail fa nastami ila ma wasafa ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ni'mal abdi Abdullah فعليه فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
تكلم أصدقائي ومشايخي وأساتذتي في معنى الآية الكريمة في آية الصيام، ويعني ما ذكروه وفى وشفى. وإذا كان لي من كلمة فأذكر لكم كلاما جميلا عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في وصف الصحابة رضي الله عنه. Teman-teman, setelah beliau memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah SAW, beliau hanya ingin menyampaikan statement yang ringan saja dari apa yang disampaikan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyifati sahabat beliau yang lainnya. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصف الصحابة رضي الله عنهم فقال: من أراد أن يستنى فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan, memuji sahabatnya, siapa yang ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan orang-orang terbaik dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. Mereka itu generasi terbaik yang pernah berkehidupan. Hati mereka bersih, ilmunya dalam, dan menjalani kehidupannya dengan begitu. أذكر هذا الكلام لأنني لما جئت إلى إندونيسيا عام 2009 ولم أكن قد أتيت بوصف الإفتاء أو تحت مظلة الأزهر الشريف، وإنما أتيت مع بعض الأصدقاء للنزول في المساجد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Saya menyebutkan ungkapan ini untuk memberikan gambaran ekspresi kegembiraan saya khususnya dan komen saya saat awal saya datang ke sini tahun 2009, tidak mengatasnamakan dari khusus utusan Al-Azhar, tidak juga dari Darul Ifta. Saya memang datang ke sini dengan beberapa kawan untuk berkhidmat berdakwah di negeri ini. وعندما جلست أو جئت إلى إندونيسيا في 2009 مكثت شهرين في جاكرتا وفي سومطرة، فتذكرت قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنهم عندما رأيت أهل إندونيسيا وما هم عليه من حسن الخلق والأدب والتواضع. Kenapa disebutkan hadis tadi? Kesan beliau 2009 datang ke sini 2 bulan tinggal di Indonesia, khususnya di Jakarta, juga di Sumatera. Beliau tidak mendapati orang-orang yang berinteraksi dengan beliau kecuali mirip sifat yang disebutkan di hadis-hadis tadi, yaitu orangnya baik-baik, akhlaknya mulia, hatinya bersih. فأشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علي أن أتيت مرة أخرى في رمضان لرؤية هؤلاء الأحباب حفظهم الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا على ذلك. Allah barik fikum. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah diberi kesempatan yang kedua kali bahkan masuk Ramadan melihat teman-teman yang saya cintai ini dengan sifat hadis yang dimaksudkan. Terima kasih. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Hadhihi al-kalimatu at-thayyibah الخاتمة وختامه فيه مسك، لكن وعدنا شيخ أحمد بيقدم لنا نشيد لختام هذه الحلقات الطيبة. Kita tadi dibuka dengan Al-Quran, kemudian di akhir ini teman-teman, walakin ana an u'ti al-mulakhas awalan likay ya'udu al-ikhwa mustami'un ila buyutihim wa ma'ahum zad li istiqbali Ramadan. Teman-teman, kesimpulannya Tarhib Ramadan itu mengerucut pada beberapa aspek. Yang pertama, Ramadan bulan mulia, bulan penuh keistimewaan, tidak diragukan, bulan penuh rahmat Allah, tidak bisa disanggah. Tapi pesan Allah yang paling penting, bergembiralah. Ayatnya sudah disinggung tadi, sudah ditetapkan tadi. Maka mari kita gembira menyambut Ramadan ini. Tapi gembira itu ada turunannya. Bukan gembira tertawa-tertawa, bukan gembira hanya menghentakkan suara petasan, bukan gembira hanya putar-putar kemudian mengumandangkan takbir. Gembira itu disusun dengan syarat-syarat keimanan dan ketakwaan. Syaratnya tadi takhalli, mulai membersihkan hati kita supaya masuk Ramadan dalam keadaan yang bersih, hati yang suci, yang siap menerima perintah Allah, contoh Rasulullah guna meningkatkan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membersihkannya secara personal, secara komunal, secara sosial. Lihat diri kita baik-baik, apa yang kurang baik dari diri kita, saling mendoakan, saling mengingatkan, perbaiki. Secara komunal di keluarga,
lihat pasangan kita masing-masing. Ya, dari istri, suami, anak, ayah dan ibu saling mengingatkan untuk menyambut bulan yang bersih ini, yang baik ini dengan hati yang sangat bersih. Kemudian secara sosial dengan tetangga, dengan kerabat menerapkan sifat-sifat tadi. Setelah tahalli, kemudian tahalli, menyiapkan bagaimana kita mendesain diri kita dengan kebersihan ini untuk menyiapkan keindahan-keindahan yang bisa didapatkan dengan proses ibadah. Maka siapkan kurikulum. Kurikulum ini tadi para masyayikh sudah menyampaikan. Pertama Al-Quran. Agendakan dari sekarang, karena Ramadan bulan Al-Quran, maka orang Islam yang tidak bisa baca Quran di bulan Ramadan patut dipertanyakan. Pertama, susun, targetkan berapa juz, berapa kali saya akan khatam saat Ramadan. Kemudian yang sudah khatam, pindah. Bukan berapa banyaknya, berapa kalinya. Tingkatkan level kedua memahami. Tadabbur, dari qiraat kepada tilawah kepada tadabbur. Ya. Kemudian setelah itu kita mengerti, pindah memperbanyak istighfar, koreksi diri. Setelah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menu-menu takwa keluarkan dari sekarang supaya enggak bingung. Jangan sampai masuk Ramadan malamnya bingung, siangnya bingung. Karena bingung banyak tidur. Malam tidur, siangnya pun tidur. Yang diburu di kantor musolanya, yang diburu masjidnya untuk menerapkan tidur. Ya, maka itu tidak diinginkan. Maka minal an yahnu nuhawil an nuqaddima manahij ramadhaniyah, baramij ramadhaniyah likay nu'iddaha qabla Ramadan. لماذا؟ لأننا لو لم نستعد من الآن نقدم برامج رمضانية فلا نستطيع أن نعمل أعمالا صالحة فنكون متحيرين في رمضان. يا لا نستطيع أن نستعد ماذا نقوم بالليل وماذا نعمل بالنهار. فإذا عندما الإنسان كان متحيرا فهدفه الأول فهو النوم. Ya, lail النوم والنهار النوم. Jadi dengan itu siapkan agendanya, persiapkan diri kita, dan terakhir ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memanggil dengan kalimat sayang, ya ayyuhalladzina amanu qabla faridatus siyam kutiba alaikumus siyam. Fadzukra ya fil Qur'anil Karim fi tahqiq basit jiddan wa ta'liq basit jiddan. Saya sampaikan satu tambahan sedikit saja. Ada namanya Syekh Muhyiddin Ad-Darwishi, Al-Muhaqqiq li kitab Syarh Alfiyah ya Ibn Aqil li Alfiyah Ibn Malik. Beliau punya kitab itu bagus sekali, ya Muhyiddin Ad-Darwishi ini, Minhatul Jalil gitu ya, di tahqiq Syarh Ibn Aqil. Beliau menyebutkan dzakara fi hadzal kitab fi babin nida anna harfun nida atau hurufun nida 14. Naam, walakin alladhi dzukira fil Qur'anil Karim harfan wahidan faqat, huwa al-ya. 361 marratan. Ya. Limadha? Kenapa disebutkan huruf ya saja? Huruf nida itu huruf panggilan, itu ada 14, ada a, ada ya, ada ayat dan seterusnya. Tapi yang di Quran disebutkan cuma satu, ya. Kenapa? Karena huruf ya ini ya mencakup seluruh makna-makna huruf nida. Lian hadzal harf ya tashmal ala jami'il huruf nida ال13 نداء القريب نداء المتوسط ونداء البعيد. ثم ذكر بعد ذلك أيها ذكر 150 مرة في القرآن الكريم. فأي منادى للتأكيد المعنى الياء هاء التنبيه. كان ربنا جل وعلا ينبهنا ويذكرنا ويؤكدنا بأهمية رمضان. فقال يا أيها الذين ذكر في القرآن الكريم, disebutkan dalam Al-Quran 1080 مرة 1080 kali. الذين اسم موصول يدل على جمعية الجمع للجمع. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yaqul ya ahlal iman ana la ubali aina antum wa masafatikum wa imanukum qad takunu antum quraba alayya kunta qariban minni wa kunta mutawassitan anni aw kunta ba'idan anni fala ubali ma dumta fi qalbika al iman taqarrab ilayya fa ana u'tikum faridatan ramadan faman kana imanuhu dha'ifa fa uqawwi imanahu bi hadha syahr ramadan. فمن كان متوسطا أرفع درجاته ليكون قريبا إلى الله سبحانه وتعالى ويكون إيمانه قويا فمن كان قويا فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فزاد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. Ya, teman-teman dimanapun berada, Allah panggil dengan kalimat ya, yang jauh, yang dekat, yang menengah. Aku tidak peduli, kata Allah, sepanjang engkau punya iman. Kalau engkau mau serius mendekati Ramadan, yang jauh aku dekatkan, yang tengah aku lekatkan, yang dekat aku tambah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan pujian di akhir supaya kita akhiri pertemuan kita ini yakun khitamihi mis wa la yutilu alaina fa alaihi falyatafaddal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فالله قد صلى عليه قديما إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد وإن شئت القبول بها يقينا فكثر بالصلاة على سيدنا محمد وقم في الليل في جوف الليل وادع لربك وارغب بالصلاة على سيدنا محمد وقل يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على سيدنا محمد وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله يبارك فيك الله يفتح عليكم هذه من أجل القصائد. Teman-teman, kalau pernah dengar sahabat Hasan bin Thabit, ya kan? Syairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seringkali minta diperdengarkan, kadang-kadang beliau hadirkan untuk memberikan dukungan pada dakwah Nabi. Nah, inilah salah satu yang dilestarikan sampai kekinian. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada bidang seni itu, nah pelajari ini qasidah-qasidah, nasyid-nasyid yang menghimpun nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Tadi pesannya itu 3. Satu, perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Ramadan. Kedua, perbanyak bangun malam supaya terbiasa nanti menunaikan tarawih. Yang ketiga, perbanyak doa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya apa? Mudah-mudahan kalau kita meninggal, mau sampai ke Ramadan atau tidak sampai ke Ramadan, apa yang kita ikhtiarkan diterima oleh Allah dan jadi cahaya ketika kita meninggal di alam kubur kita. Itu isi yang tadi beliau sampaikan tadi. نختم هذه الحلقة طيبة بآية من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا Syekh Mustafa alaihi falyatafaddal mashkura. Kita tutup dengan bacaan Al-Quran dari Syekh Mustafa, dan sebelumnya nanti kita ingatkan untuk disampaikan beberapa hal yang penting. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr.
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum Ahsant. Barakallahu fikum. Allah yaftah alaik. Kita ucapkan terima kasih kepada masyayikh yang telah membersamai kita. Rasanya Ramadan sudah terasa ya orangnya. Baik, insyaallah mudah-mudahan dilapangkan, dimudahkan, dan berita baiknya insyaallah akan sama Ramadan tahun ini memulainya akan sama di tanggal 1 Ramadan 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti yang ru'yat juga terlihat, karena di Aceh itu sudah melebihi 3 derajat. Kalau satu zonasi itu bisa sama, yang hisab itu sudah insyaallah tanggal 1 Ramadannya bertepatan dengan 1 Maret. Tinggal kita nanti kita saling mempraktekkan dalam kebaikan. Teman-teman, sebelum saya tutup, coba lihat sini. Syekh ini Bu, Syekh ini Bu ya. Sebelum Ibu angkat tangan, itu dari Kairo, bukan semuanya dari Kairo. Ada yang dari daerah. Laisa kullul masyayikh min Madinah wahidah. Ya, hunaka man kana altanatil masafah baina qaryatihim aw madinatihim ila al-Qahirah rubama sa'atin aw sa'ah atau akthar min dhalik. Jadi ada yang dari daerahnya 2 jam. Syekh 14 saat. Syekh Mustafa itu 14 jam dari Kairo. Aswan. Ya, dari 14 jam. Dan jadi untuk ke Kairo berangkat itu 14 jam lagi, terbang ke sini 15 jam. Anda bayangkan. Jadi lebih daripada sehari untuk hanya sekedar lihat antum di sini tuh. Ya. Kemudian tiba di bandara, itu langsung cuma naruh barang di hotel, sholat maghrib dan isya. Langsung ke sini. Kayak tadi komennya, saya senang sekali lihat Anda wajah-wajah bercahaya karena dekat lampu tadi kan. Gitu. Tapi tak kelihatan lelah. Terjem. Dan ada Syekh Ahmad Endama huwa laqala bi annana ana wallahi farhan bi ru'yati wujuhikum al mudhi'ah li'annakum ana qultu lahum antum qaribun minal misbah. Dia mudhi'ah. Baru ketawa kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, maksudnya begini, ini baru nyampe sini, ceramah lagi sampai 2 jam, itu berarti 14 tambah 15, 29 tambah 2 udah 31 jam. Belum istirahat. Ya. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan untuk rehat dulu. Karena beliau-beliau ini 30 hari, tenang saja. Cuman tempatnya nggak sama. Jadi kalau ada di sini yang dari Jakarta, ada, insya Allah akan ada 3-4 orang dari Jakarta. Ada di wilayah BSD, ya, yang Bekasi sonoan dikit, ada. Yang di sini juga ada. Jakarta ada 3 tempat, insya Allah kita atur. Di Masjid At-Tanwir ada, nanti SCBD ada, kemudian beberapa kementerian juga ada yang dekat-dekat ini ya. Nanti ada masyayikh mendampingi. Ada yang di sini dari Jawa Barat. Darah. Ini sampai ke Cijulang, Pangandaran ke sana akan ada 2 syekh. Ya, nah, enggak pakai Pangandaran sana sampai Cijulang, sampai Ciamis. Ya, nanti insya Allah dari mulai Sabtu terbang pakai pesawat khusus di sana peresmian masjid yang akan tinggal selama Ramadan. Nah, ada lagi yang di sini Jogja, ada dari Jogja. Di Jogja akan ada syekh dari Darul Ifta khusus di sana nanti mendampingi sebulan. Bahkan ada pendidikan untuk calon dai dan calon mufti. Nanti di Majlis Tabligh Institute silahkan. Ada yang Purwokerto di sini? Ada nanti syekh yang di Purwokerto. Di kampus Muhammadiyah Purwokerto ada masjid, akan ada yang di sana. Insya Allah. Ada yang di sini dari sampai ke Merauke, Maluku. Ya, tidak ada syekh yang akan ke sana. Ya, tapi nanti bisa lihat dari live. Insya Allah. Lam yakun ayu syekh fi Maluk fi Merauke, lakin tastati'
and inshallah تشاهد عن طريق عبر الزوم والوسائل الاجتماعية insyaallah. Kun naqlan mubashir li kulli masyayikh باذنillah taala. Maksud saya, tolong berikan jalan syekhnya tidak ya, karena tadi sudah mensofahah dengan ilmu supaya bisa makan dulu. Ini belum makan, Pak. Ya. Saya yakin antum belum makan. Cuman kan tahannya 2-3 jam. Ini 31 jam. Ya, jadi berikan akses dulu. Paham insyaallah? Jelas insyaallah? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau sudah paham, sudah mengerti, jangan banyak dipertanyakan lagi yang sudah jelas. Khawatir dengan adanya pertanyaan menjadi tidak jelas. Hanya bagi orang beriman. Masih beriman? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Cukup Bu ya, 31 jam. Nanti ketemu lagi insyaallah ya Bu. Dituliskan, tuliskan, nanti akan dikirimkan. Nomor Ibu dicatat ya, tapi jawab pertanyaan nanti insyaallah disampaikan. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا يا الله في هذا الشهر الشعبان وبلغنا رمضان مسلمين مؤمنين متقين مخلصين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.